Hello, good afternoon, guys. Welcome back to my channel, Mr. Sap. In this opportunity, we are gonna try to explain you something about present continuous. This is a topic for fifth grade, para quinto grado, and that's why everybody has to pay attention because I'm gonna explain every structure that we are gonna use for the affirmative, negative, and interrogative form or structure. And also I'm going to explain something about what are the uses that we have for the present continuous, some exercises that you have in the platform of the school. Eh, that's why you have to pay attention. Go ahead. Well, in the first slide, on la presente diapositiva, you are going to find, van a encontrar los diferentes usos del presente continuo. Por ejemplo, tenemos el primero que es unfinished action nouns, sorry. Son acciones que todavía no se han terminado. Por ejemplo, yo puedo decir estoy trabajando en este momento, pero no he terminado de trabajar, ¿verdad? Por eso se llaman acciones o actividades que se realizan en determinado tiempo pero que no se han terminado en este momento. Por eso se llama presente continuo, porque están realizándose de continuidad. Situaciones temporarias o temporales. I'm driving in London. Estoy conduciendo en Londres. Son actividades temporales que no han terminado, pero se están realizando en el momento. Hábitos temporales también como he's eating a lot these days. Estoy comiendo mucho estos días, dice. Son hábitos temporales. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta situación, podemos decir que utilizamos el presente continuo para situaciones habituales que estamos realizando. Por ejemplo, ustedes dicen, estoy durmiendo mucho, estoy descansando mucho, estoy jugando mucho, pero de eso se trata el presente continuo. Una de las características principales del presente continuo es cuando utilizamos el gerundio ando, endo y endo. Por ejemplo, cuando decimos comiendo, jugando, bebiendo, saltando, eso se le llama presente continuo, que es la forma del verbo principal que forma la estructura del presente continuo. Entonces, pero en inglés lo identificamos cuando el verbo termina en ing. Por ejemplo, cuando decimos playing, jugando, watching, mirando, eating, comiendo, drinking, bebiendo. Entonces, eso son las características de los usos del verbo en presente continuo. Let's continue. In this slide, we have the affirmative sentence o the affirmative form for the present continuous. Tenemos en esta presentación, en esta diapositiva, la estructura afirmativa del presente continuo. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura del presente continuo y afirmativo? Sujeto o pronombre, que en inglés serían I, you, he, she, you, we, they, y tenemos la estructura o la forma del verbo to be, conjugación del verbo to be, am, is, and are, que ya lo habíamos visto en un tema anterior cuando enseñábamos lo del presente simple con el verbo to be, cómo se conjugaba el verbo to be. Entonces, en esta estructura del presente continuo, el verbo to be nos va a servir como un verbo auxiliar. Entonces, primero está el sujeto o pronombre, después está el auxiliar o el verbo auxiliar que es el verbo to be y tenemos el verbo principal con ing más el complemento. Entonces, ya les había explicado cómo podríamos identificar el verbo principal, por ejemplo, playing, eating and watching. Y el complemento de acuerdo a lo que se está hablando. La estructura negativa o the negative form of the present continuous is the same in the affirmative, but in this case only
it has a difference. For example, we are going to add the element not. En la estructura negativa, por ejemplo, es similar a la afirmativa. Lo único que cambia es que agregamos not después del verbo to be para que sea el referente a la negación. Entonces tenemos sujeto, I, you, he, she, it, you, we, and they. Tenemos el verbo to be o el auxiliary verb, el verbo auxiliar, que es am, is, and are. I am, you are, he is, she is, he is, you are, we are, and they are. Y tenemos el elemento not, que es la negación. I am not, you are not, he's not, she's not, it's not, you're not, we're not, and they're not. Y tenemos la forma corta que es con las contracciones. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, and they aren't. Y la conjugación, y tenemos el verbo principal con ing. Going, doing, seeing, playing, fighting, and so on. Como tercero referencia tenemos the interrogative form of the present continuous in singular and plural. For example, we have, am I playing? If you can see in this slide, first one, first of all, we are going to use the verb to be or the auxiliary verb. After that, we are going to use the subject and the verb and the main verb with ing. Tenemos la estructura que es el verbo auxiliar primero, que en este caso es el verbo to be. Tenemos el verbo, tenemos el sujeto, I, you, he, she, it, we, you, and they, y tenemos el verbo principal con ing. De esta forma se escribe la estructura de la forma interrogativa del presente continuo. Primero va el verbo auxiliar, después el sujeto y después el verbo con ing. We have some rules to form the verb or to add to each verb in the present continuous. For example, the first one we have base form, la forma base de los verbos ing y le agregamos ing. For example, we have work, catching, sleep, and we are gonna add ing, working, catching, sleeping. We have study, play, buy, studying, playing, buying. We have go and do, going, doing. We write, take, and drive. If you can see in this part, we have the verb ending with letter E. In this part, we are going to eliminate the vowel E and we are going to change with ing. En esta parte tenemos los verbos que terminan en la vocal E. Eliminamos la vocal E y le agregamos ing. Por ejemplo, tenemos write, writing, take, taking, drive, driving. We have late and light, lying, lying, yes, equal. We have swim, run, stop. En los últimos verbos, como ustedes pueden observar, hay una regla específica que dice que los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, le duplicamos la última letra que termina y le agregamos ing. Por ejemplo, tenemos el verbo swim, que significa nadar, termina consonante, vocal, consonante. ¿Cuál consonante termina al final? La letra M. Entonces, si ustedes pueden observar, swim lo convertimos swimming con doble M. Igual run, running con doble N y shop, shopping con double P. I hope that you can understand this part because in this part we are gonna apply some rules for the form of the ing. In this slide, we have some examples about the present continuous, positive, I'm walking, negative, I'm not walking, question, am I walking? And there are some verbs that you can see for learning, and we have perfectly the structure of the present continuous in this part. And at the end of this presentation, we have some time expression comparing the simple present and present progressive or present continuous. For example, in the simple present, we use always the some frequency adverbs
That is because it's commonly that we are gonna make some activity frequently. For example, there are some activity that we do every day, and that's why we are gonna use always, every, often, usually, sometimes, seldom, never, first, and then. But in the present continuous, present progressive, it's different because we're gonna talking about activities that we are gonna make in this moment. That's why we are gonna use at the moment, at this moment, today, now, right now. Listen, look, in this summer. It depends on the context that we are going to use in the present continuous. Tenemos expresiones de tiempo que nos sirven para identificar qué momento estamos hablando en la oración. Por ejemplo, comparándolas al presente simple, en el presente simple utilizamos adverbios de frecuencia, que son los que utilizamos para saber en qué tanto hacemos las actividades, y en diferencia del presente continuo, que son frases verbales o frases de tiempo que nos ayudan a identificar en qué momento específico realizamos la actividad. Por ejemplo, en este momento, at the moment, at this moment, today, right now, and listen, look, and this summer. I hope that you can understand. Okay, guys, thank you for share my channel. Thank you for following me. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and share with another ones, because I'm gonna share some more videos about different topics that we use when we are learning English. Please share my channel, and if you have some questions, you can write down below to my video, and I'm gonna answer when I see you. Thank you and goodbye. See you.